محترم رستم امامعلی هنوز یک سال مقدم در اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد پذیرفته شد. یعنی همه ساله روز 25 می روز جهانی فوتبال دایر می‌گردد. به این خاطر با تشبث فدراسیون فوتبال کشور در عرفه همین جشن با شکوه، همین جشن ورزشی اینک از تاریخ عموما 15 می تا 25 می در تمام مناطق کشور روز جهانی فوتبال تجلیل کرده می شود و با این خاطر فدراسیون فوتبال کشور هم تصمیم گرفت که یک بازی بسیار هم خوب را میان سابقه‌داران فوتبال تاجیکستان و روسیه برگزار کند. امروز در هیئت دسته سابقه‌داران تاجیکستان و روسیه یک چند ستاره های اساسی فوتبال دو کشور برآمد میکنند که حتما ما آنها را برای شما گفتم میگذاریم و باور داریم که از تماشای بازی سابقه‌داران فوتبال کشورمون حلاوت میبرید. فوتبالبازان ما امروز با لباس‌های سفید بازی میکنند و بازیگران روسیه با لباس‌های سرخ و 90 دقیقه بازی نشان میدهد که تا کدام اندازه آنها واقعا هم در حالت خوبی ورزشی قرار دارند. این بازی را در ورزشگاه مخلصان تماشا میکنند و همچنین دوستان عزیز باز در نزد آینه‌های نیلگون هزار نفر با تماشای این رقابت آغاز کردند. رقابت بسیار هم مهم و دیدنی و جالب ما و شما را در پیش است و فکر میکنم حالا با یک سرود متمتمی که در دوران اتحاد شوروی اصلا گیمنی فوتبال هم خطا نمی شود، بازیگران دسته های سابقه‌داران تاجیکستان و روسیه وارد میدان می شوند. و قبل از شروع رقابت سرود ملی کشورمان و همچنین سرود ملی روسیه صدا میدهد. بیایید دوستان عزیز گوش میاندازیم و بعدا گزارش را ادامه میدیم. دوستان عزیز حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد.
бинандаи азизу арҷманд, ҳаводорони футбол, онҳое ки ҳоло бозии дастаҳои собиқадорони Тоҷикистон ва Русияро тамошо мекунанд, гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон манзури шумо мегардад ва имрӯз мову шумо албатта як бозии хеле хуб ва ҷолибро тамошо хоҳем кард. хуб, имрӯз ба хотири албатта гӯем ки анъанаи мардуми мо меҳмондорӣ ва албатта мегӯянд ки мардуми тоҷик воқеан ҳам мардуми меҳмоннавоз аст. барои ҳамин имрӯз ба ҳар як бозингари дастаи якачини собиқадорони Русия тӯҳфаҳои хотиравӣ аз ҷониби Федератсияи футболи кишвар тақдим карда мешавад ва бояд гуфт ки имрӯз дар ҳайати дастаи собиқадорони Русия бозингарони хеле хуб, ситораҳои дар гузашта дурахшони футболи ин кишвар ва ҳатто иттиҳоди шӯравӣ ҷамъ омаданд ва албатта имрӯз муқобили собиқадорони футболи кишварамон бозӣ хоҳанд кард. намунаи ҳамаи ин Ринат Дасаев аст, дӯстони азиз, яке аз собиқадори воқеан ҳам барҷастаи футболи Русияву иттиҳоди шӯравӣ аст ки имрӯз дар ҳайати дастаи собиқадорони Русия баромад мекунад. мураббии онҳо албатта боз ҳам як мураббии бисёр муваффақи футболи Русия ки солҳои охир аслан ӯ байси коршинос баромад мекунад. Евгений Лавчов баромад дорад ва мо ӯро дар марзи майдон хоҳем дид. хуб, инҷо бубинед ба ҳайати дастаи собиқадорони кишварамон ҳам тӯҳфаҳои хотиравӣ аз ҷониби Федератсияи футболи кишвар тақдим мешавад. ҳайати хеле комил, воқеан ҳам чеҳраҳои саршиноси футболи тоҷик имрӯз ҷамъ омаданд ки мову шумо бори дигар шояд 30-40 сол қабл вақте футбол тамошо мекардед, онро бори дигар дубора ба хотир меоред ки бозингарони футболи кишварамон ҳоло чӣ гуна имрӯз дар майдон баромад мекунанд. ва як тӯҳфаи хотиравӣ, ин албатта як манзараи бисёр ҳам зебои кишвари азизамон аст ки ҳоло ба капитани дастаи собиқадорони Русия Ринат Дасаев тақдим карда мешавад аз ҷониби Федератсияи футболи кишвар ва баъд аз чанд лаҳза фикр мекунам бозӣ шурӯъ мешавад ва бозии имрӯзаро ҳам собиқ рефери фифа аз Тоҷикистон Раҳмон Муртазоев доварӣ мекунад ки аз соли 1995 то охирин фаъолият ӯ ҳамчун рефери фифа аз Тоҷикистон фаъолият кард. ба ӯ ҳам дар гузашта доварони хуби футболи кишварамон, собиқадорони футболи кишварамон Сафар Маҳмад Шоимардонов, Ҳабиб Нарзуллоев ва Диловар Орзуев ба ӯ кӯмак хоҳанд кард. хуб, албатта ба хотири боз ҳам дастгирӣ яке аз нобиғаҳои футболи кишварамон Муҳсин Муҳаммадиев ки андаке бемор аст ва шифои комил мехоҳем ба Муҳсин Муслимович дар ин гуна албатта фазо ҳам барои дастгирии Муҳсин Муҳаммадиев ҳоло як акси хотиравӣ гирифта мешавад. Муҳсин Муҳаммадиев мо бошумем. воқеан ҳам дар таърихи футболи кишвар нақши Муҳсин Муҳаммадиев хеле ва хеле зиёд ҳам ҳаст ва бовар дорем ки дар зудтарин фурсат Муҳсин Муҳаммадиев ба дастаи Вахш бармегардад, роҳбари бошгоҳи футболи Вахш ва пеш аз ҳама саломатӣ бардавом мехоҳем ба Муҳсин Муслимович. хуб, дӯстони азиз, мо ҳам интизори бозии дастаҳо ҳастем ва бовар дорем ки бозӣ дар сатҳи хеле ва хеле баланд баргузор мешавад. имрӯзҳо дар тамоми манотиқи ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳои махсус, фестивалҳои бисёр ҳам муҳим миёни кӯдакону наврасон сурат гирифта истодааст ва дар пойтахти кишварамон бошад. ҳоло албатта ба хотири таҷлил аз рӯзи ҷаҳонии футбол бозии собиқадорони футболи кишвари мо ва Русия баргузор карда мешавад ки фикр мекунам хотири мову шумо ҳам аз чунин тамошои бозӣ, аз чунин бозӣ бисёр ҳам хуб хуш хоҳад шуд. хуб, имрӯз 11 бозингари асосии дастаи якачини собиқадорони кишварамон чунин ҳастанд. мо баъд аз чанд лаҳза албатта ҳайати онҳоро барои шумо гуфта мегузарем ва бубинед шаҳрвандони Русия ки дар Тоҷикистон кору фаъолият мекунанд, дар Тоҷикистон ҳастанд, имрӯз ба тамошои ин бозӣ омаданд ва фикр мекунам аз тамошои ин бозӣ ҳаловат хоҳанд буд. хуб, дастаи собиқадорони моро яке аз нобиғаҳои футболи кишвари
کشورمون اکمال خولماتوف سربانی میکند. کاپیتانی دسته سابقه‌داران فوتبال کشورمون است. اکمال خولماتوف واقعا هم در تاریخ صاحب استقلالی تاجیکستان یکی از بازیگرانی بسیار هم خوب بود، ولی او در تیم ملی شاید نظر به دیگر بازیگران کمتر بازی کرد. من بدونید از سال مثلا 95 تا سالهای 2005 و 6 و شاید بعداً تیم ملی ما در یک سال خیلی بازی‌های کم انجام میداد. مثلا در یک سال یک بازی دو بازی انجام میداد، ولی حالا ببینید خوشبختانه تیم ملی فوتبال کشورمون در یک سال میتواند شاید 6 7 بازی هم بین المللی و هم دوستانه انجام دهد که فکر میکنم البته بازیگران فعلی تیم ملی کشورمون امکان دارند که زیادتر بازی کنند. خب حالا بازیگران هیئت دسته سابقه‌داران تاجیکستان و روسیه عکس خاطره‌ای میگیرند. خب کاپیتان‌های هر دو دسته رینات داساєв و اکمال خولماتوف در نزد هیئت داوران قرار دارند و ما هیئت دسته یکچنی سابقه‌داران تاجیکستان رو برای شما معرفی می‌کنیم. رقم 97 دروازه‌بان اصلدین حبیب‌الله‌یف، رقم 4 اهلیدین توردیєв، رقم 3 سپون خوجامов، رقم 22 رحمت‌الله فضایلов، رقم 6 علیشیر توختایев، رقم 7 رستم خوجایев، 10 طاهیر مومینов، رقم 18 شهرت شمسیев، 8 کاپیتان دسته اکمال خولماتوف، رقم 12 زوکیر бердиқулов، رقم 14 جامیخان موحیدینов، سرمربی دسته سابقه‌داران کشور صلاح‌الدین غفورов است. هیئت دسته روسیه رقم 1 دروازه‌بان و کاپیتان دسته رینات داساєв، رقم 3 دنیس دیکتیوف، رقم 5 الکساندر چرکس، رقم 17 سرگئی زخارов، رقم 7 اندری مورنین، رقم 9 ایگور تیتوف، رقم 11 سرگئی کیریاکوف، رقم 8 دیمیتری الینیچف، رقم 10 الک давиченко، رقم 20 роман وویدل و رقم 23 سرگئی خریپونکوف و سرمربی دسته یکچینی سابقه‌داران روسیه این یوگنی لافچوف است که او گفتیم وقتی آخر با حیث کارشناس در شبکه‌های تلویزیونی ورزشی روسیه فعالیت میکند. خب اینجا برای تماشابینانی که در ورزشگاه هستند داوری بازی معرفی می شود. گفتیم رحمان مرتضایف، رفیق فیفا از سال 95 تا آخرین فعالیت داوری او. رحمان مرتضایف واقعا هم در دوره‌های بسیار هم دشوار برای کشور ما مخصوصا بعد از سال‌های 90 تا 2000 داوری فوتبال کشور هم بود و امروز سابقه‌دار است، همچون کارمند فدراسیون فوتبال کشور فعالیت می‌کند. خب بازی آغاز شد دوستان ارجمند و بازی سابقه‌داران هر دو کشور رو می‌بینیم. البته ما بازی تیز رو نمی‌بینیم چون که اینها سابقه‌داران هستند. بعضی از بازیگران شاید به سن 60 رفتن، هم در هیئت دسته سابقه‌داران روسیه و هم در هیئت دسته سابقه‌داران کشورمون. خب حالا معلوم شد که در خط محافظه دسته روسیه بازیگر رقم 20 رمان وویدل هنرنمایی میکند و میبینیم که در مرکز میدان با توپ این حال اندری مورنین و پس او به کنار میدان و ادامه حمله بازیگران روسیه آیسته آیسته آنها به خط حمله میروند. علیشیر توختایف مبارزه میبرد، محافظتگری تیم سابقه‌داران کشورمون. البته امروز حالا یک امکانیت و بازیگر رقم 4 دسته ما اهلیدین توردیєв از خط محافظت توپ را زده از میدان بیرون میکند. اهلیدین توردیєв در اولی سالهای 2000 و پیش از اون هم یکی از مهره‌های اساسی برای فوتبال کشورمون بود. خیلی زیاد در تیم ملی بازی کرده. سپون خوجامov هم همچنین و اصلدین حبیب‌الله واقعا هم یکی از نابغه‌های خوبی فوتبال کشورمون. اینجا توپ از پای بازیگران روسیه از میدان بیرون می شود. علیشیر توختایف حالا آماده است که توپ را از اوت به بازی درآورد. سرمربی دسته ریگارتاداس فعلا در ریگارتاداس فعالیت میکند. علیشیر توختایف قبلا مفصوف سالیان زیاد در هیئت دسته استقلال هنرنمایی مینمود. توختایف حالا ببینید در حالت فشار است علیشیر توختایف، اما رستم خوجایف با علیشیر توختایف کمک میکند. رستم خوجایف سرمربی فعلی دسته خوجند شهر خوجند است، یکی از نابغه‌های فوتبال کشورمون و در گذشته هم در تیم ملی کشور خیلی زیاد بازی کرده است. همان زمانی که دسته یکچینی فوتبال کشورمون با حساب کلان بر دسته یکچینی گوام سال 2001
غلبه به دست آورده بود. او 3 گل به دروازه دسته گوام ورود کرده. شورش شمسیف حالا پرتاب او ادامه حمله بازیگران ما و ضربه بسیار هم عالی رینات دسایف. حالا ضربه بازیگر رقم 12 زوکیر بردیقولوف را برطرف میکند. اولین وضعیت خفناک دوستان ارجمند رینات دسایف جوانی های خود را فکر میکنم به یاد آورد و ضربه زوکیر بردیقولوف یکی از نابغه های فوتبال کشورمان را برطرف میکند. خیلی عالی رینات دسایف این وضعیت را برطرف کرد. حالا با تو بازیگر رقم 11 سرگی کریاکوف از کنار چپ میدان مقابل رحمت الله فوزایلوف ما و پس به مرکز میدان از رستم خوجاєв توپ میگذارد و بازیگران تیم سابقه‌داران روسیه حالا از سری نو از مرکز میدان حمله را ادامه میدهند. حمله به کناری راست پرتاب به جریمه‌گاه دسته ما و بسیار عالی بازی میکند در این گونه وضعیت رحمت الله فوزایلوف. رحمت الله فوزایلوف چند روز پیشتر با خواهش خود از دسته فوتبال سرازم شهر پنجکند رفت وابسته به نتیجه هایی که این دسته در موسم امسال داشت در لیگ یکم. سال دوم بود که در حیاتی دسته سرازم فعالیت میکرد و حالا بیکار است و فکر میکنم دسته های دیگر علاقه مراغ دارند که رحمت الله فوزایلوف در تیم خود بینند. در گذشته سابق سرمربی دسته نورسان کشورمان است. با راهبری او دسته نورسان تاجیکستان در جام آسیا در سال 2023 برآمد کرد و در یک گروه بسیار هم سخت و سنگین ولی تیم ما از گروه برآمده نتوانست. حالا با تو بازم بازیگران روسیه در مرکز میدان ایگور تیتوف پسی بسیار هم خوب یکی از ستاره های فوتبال روسیه سرگی کریاکوف تیتوف و پسی بسیار هم خوب بود اما اینجا تیتوف نبود اندری مورنین بود. مورنین اینجا پاس داد ولی کسی از همدسته هایش نتوانست به توپ رسد. اصلدین حبیبولویف دوستان عزیز واقعا هم در دوره صاحب استقلالی کشورمان یکی از موفق ترین دروازه‌بان های فوتبال یکی از موفق ترین دروازه‌بان در حیاتی تیم ملی فوتبال کشورمان بود. شاید ضربه پنالتی که او در همین میدان مقابل بحرین برگردانده بود در خاطر بسیار از مخلصان و هواداران فوتبال نقش بسته است. یک مدت اصلدین حبیبولویف حتی سرمربی تیم ملی کشورمان هم بود. طاهیر مومینوف نیم محافظتگری دسته کشورمان رستم خوجاєв. شاید امروز اصلا برای من نتیجه مهم نیست. برای من تماشای بازی سابقه‌داران فوتبال کشورمان است دوستان عزیز که باری دیگر این ستاره های در گذشته فوتبال کشورمان را در میدان ببینیم. زوکیر بردیقولوف از کنار میدان موقعیت بسیار خوب برای بردیقولوف ولی توپ از میدان بیرون می شود. اصلا شاید اینک 20 سال می شود که ما بازی چنین بازیگران سابق تیم ملی کشورمان را نمی بینیم که واقعا هم در زمان خود از بهترین ها بودند. خو طاهیر مومینوف، خو رستم خوجاєв، خو علیشیر توختایف، خو اهلیدین توردیев، خو رحمت الله فوزایلوف، خو شورش شمسیев، خو زوکیر بردیقولوف، خو جامیخان موحیدینوف. حالا جامیخان موحیدینوف را هم میبینیم. خو اکمال خولماتوف. حالا خولماتوف با توپ جامیخان موحیدینوف پاس ادامه حمله دسته سابقه‌داران ما و ضربه کنجی خیلی پاس خوبی جامیخان موحیدینوف و توپ را محافظتگران دسته سابقه‌داران روسیه از میدان بیرون میکنند. اکمال خولماتوف واقعا هم اگر متوجه شوید در بعد از سالهای 90 و آغاز سالهای 2000 تیم ملی کشوری ما بهترین فوتبالبازان را در اختیار داشت. سر کرده است خب ببینید علیشیر توختایف، اکمال خولماتوف، طاهیر مومینوف، رحمت الله فوزایلوف، جامیخان موحیدینوف. حالا موحیدینوف از کنار راست میدان ادامه حمله بازیگران ما پاسی بسیار هم خوب اکمال خولماتوف. خولماتوف با توپ امکانیت هست برای بازیگران ما و رستم خوجاєв. حالا توپ را بازیگران دسته روسیه از جریمه‌گاه بیرون میکنند. بازم اکمال خولماتوف. سالهای اخیر اکمال خولماتوف فعالیت خود را در ازبکستان ادامه داده است. از فرزند او دیور خولماتوف بازیگر دسته پختکور شهر تاشکند و تیم ملی ازبکستان است و
албатта худи Акмал Холматов дар тими миллӣ бозӣ кардааст ва шояд боз ягон фарзанди ӯ дар оянда дар тими миллии кишвар бозӣ кунад ин бисёр хуб мешавад, мисле ки масалан дар ҳайати дастаи Атлетик Билбао Испания Нико Уильямс дар ҳайати дастаи мунтахаби Испания бозӣ мекунад ва Уильямси калонӣ дар ҳайати дастаи мунтахаби Гана бозӣ мекунад. Барои ҳамин фикр мекунам барои Акмал Холматов ҳоло муҳим аст ки боз як насли дигарро барои футболи кишварамон албатта тақдим кунад ва барои пешрафти футболи Тоҷикистон ҳам хизмат намояд. ҳоло акнун бо ту бозингарони тими собиқадарони Русия аст. пас ба маркази майдон инҷо бо ту Александр Черкес. идомаи ҳамлаи бозингарони Русия аст. марказ Дмитрий Аленичев. имконият идома додани ҳамла ҳаст. Игор инҷо бале Игор Титов буд ва паси бисёр оли аммо офсайд. Паси оли Игор Титов. 48 сол дорад Игор Титов, собиқ бозингари дастаи Спартаки Москав, Химки, Арсенали Тула, солҳои 98 ва 2007 ӯ дар тими миллии Русия бозӣ кардааст. фаъолияти бисёр хуб ҳам дошт ва солҳои охир аниқташ соли 2017 ӯ дар ҳайати дастаи Енисей ба ҳайси сармураббӣ фаъолият кард ва чанд муддат ба ҳайси коршинос дар шабакаҳои футболи Русия ҳам фаъолият мекард. дар курсии эҳтиётӣ дастаи собиқадарони футболи кишварамон дӯстони азиз боз чанд собиқадарони дигар ҳам ҳастанд. аз ҷумла албатта Алишер Туйчиев, Анваршоҳ Мирзоев, Амоншоҳ Саодатсайров, Одил Эргашев, Шӯҳрат Ҷабборов, Абдулло Умарбоев, Анвар Нурқулов, хуб Хуршед Маҳмудов, Наҷмиддин Толибов, Мамаҷон Ҳабибуллоев, Зайниддин Раҳимов, Ғайраталӣ Мираҳмадов. хуб боз киё ҳастанд? Нумон Ҳакимов, Баҳрулло Давлатов, Мансур Ҳакимов, Суҳроб Ҳамидов ва онҳоро ҳам мо дар майдон хоҳем дид. ва ҳоло ҳамкорони мо дӯстони азиз имкон доранд ки бо собиқадарон суҳбат дарвозабони эҳтиётии мунтахаби собиқадарони Тоҷикистон. хуб чӣ эҳсосе аст вақте аз он ҷониб Ринат Дасаев ва аз ин ҷониб агар шумо бошед шумо? ман аз инҷо бошам. оли ман надор омадам, лекин ман дар он тараф Ринат Дасаев 67 сола аст ва чиқад зебо меистад, чиқад як ҷаҳиши бисёр зебо кард ва ман ҳасад мебарам ва фикр дорам ки ҳамин хел бозиҳо ба ман боз зиёдтар хоҳиш пайдо мешавад ки зиёдтар бозӣ кунам ва бисёртар машқ кунам, барои он ки синни соли мо аз ӯ ҳам ҷавонтар аст ва чиқад зебо бозӣ мекунад. усулан андешаи баргузор кардани ана ҳамин гуна бозиро чӣ гуна истиқбол кардед? беҳтарин кор шуд, беҳтарин иқдом аз ҳисоби Федератсияи футболи Тоҷикистон дар рӯзи ҷаҳони футбол. ин беҳтарин иқдом аст. ман фикр дорам бо бачаҳо суҳбат кардем ва дар рӯзҳои наздик, солҳои наздик ман фикр дорам ки бояд Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳамин хел собиқадарони на танҳо Россия, балки Ӯзбекистону Қозоқистону дигар мамлакатҳоро даъват карда мо бозӣ рафиқона кунем. аз рӯи нақша кай шуморо дар майдон дидан мумкин? аз рӯи нақшаи сармураббӣ? аз рӯи нақша ман дар сеюм 15 дақиқа монда ман медорам. сеюм медорам. бошад, муваффақият барои шумо. идома медиҳем. дӯстони азиз, идома дорад гузориши мо. ҳамкори мо Сурабшоҳи Фаррухшоҳ бо бозингари собиқадори дастаи якачини мо Анваршоҳ Мирзоев суҳбат анҷом дод ва ӯ гуфт ман албатта дарвозабони сеюм аст имрӯз Анваршоҳ Мирзоев, чунки дарвозабони дуюм Алишер Туйчиев аст. баъдан шояд дар поёни рақобат вориди майдон мегардад. воқеан ҳам дӯстони азиз, мо дар ҳайати дастаи Русия назар ба дастаи мо андаки бозингарони собиқадорро ҳам мебинем. худи Ринат Дасаев 68 сола аст. дӯстони азиз, ҳоло дар маркази майдон бо туб Андрей Мурнин ва идомаи ҳамлаи бозингарони Русия. Мурнин мехоҳад зарба занад дар назди ҷаримагоҳи мо, вале Субҳон Хоҷамов имконият намедиҳад. Аслидин Ҳабибуллоев тубро аз назди дарвоза ба бозӣ медарорад. Тоҳир Муъминов идомаи ҳамлаи бозингарони мо ва паси бисёр амоли Ҷомихон Муҳиддинов ба канори чапи майдон. Акмал Холматов, ҳоло Акмал Холматовро мебинем чӣ гуна бозӣ мекунад. Тоҳир Муъминов, паси дубора ба Акмал буд, аммо шояд аз рӯи сурат Тоҳир Муъминов пасро нарасонид ба Акмал Холматов. ҳоло муҳофизатгарони дастаи Русия ҳамларо оғоз мекунанд. дар маркази майдон боз ҳам Андрей Мурнин
این بازیگر 40 سال دارد. سابق بازیگری دسته‌های اسکای انرژیا، فاکل، توسنا، تامبوف، خیمکی در یک چند دسته بازی کرده است. ادامه حمله دسته روسیه. حالا فرصت برای بازیگران روسیه به توجه میکنیم. پاس انجام می شود و امکانیت ضربه زنی برای آنها. ایگور تیتوف و پاس گل. حساب 0-1 می شود. دوستان عزیز، بازیگران روسیه پیشرفت شدند بعد از یک حمله که انجام دادند و اصلا حمله اونها بسیار خوب بود. پاس‌های کوتاه و حمله بسیار خوب. الک دیویچنکا حالا تکرار رو میبینیم. بسیار امکانیت خوب بود. پاس از جانب ایگور تیتوف خیلی عالی انجام داده شد و حمله‌وری دسته روسیه ضربه رو بسیار خوب انجام داد. الک دیویچنکا او هم یکی از سابقه‌داران فوتبال روسیه است. خب از مرکز میدان سابقه‌داران فوتبال ما حالا بازی رو شروع میکنند. شهرت شمسیف، رحمت الله فوزایلوف، اهلیدین توردیف. پایده بازی ویران کرده می شود. دوستان عزیز، از جانب بازیگران تیم روسیه شهرت شمسیف بود از پای افتید. بازیگر رقم 18 ما و اینجا یک گروه مخلصان روسیه هم تیم خود را دستگیری کرده ایستادند. فضای ادانه است در رشبه مرکزی پایتخت کشورمان. ادامه حمله بازیگران ما رحمت الله فوزایلوف، اکمال خولماتов در مرکز میدان. حالا ادامه حمله بازیگران ما ولی اینجا بازیگران روسیه توپ رو گرفتند. خب در مرکز میدان باز هم یکی از موفق ترین فوتبالبازان در گذشته روسیه ایگور تیتوف بود و با او کمک میکنند الینیچف. واقعا هم الینیچف هم دوستان عزیز در تاریخ فوتبال روسیه نقش خیلی خوب گذاشته است. هنرنمای او را شاید مخلصان وقتی در دسته پورتوی پرتغالیا بازی میکرد خوب در یاد دارند. همون زمانی که پورتو واقعا هم در فوتبال اروپا نتیجه خیلی و خیلی خوب نشان داده بود. الینیچف اونجا در هیئت این دسته هنرنمایی میکرد. طاهیر مومینوف، جامیخان موحیدینوف. پس جامیخان موحیدینوف با مرکز و اینجا زاکیر بردیقولوف ولی باز هم تو بر میگردد از جانب محافظتگر الکساندر چرکس و از کنار میدان باز هم سرگئی کریاکوف حمله دسته روسیه را آغاز میکند. پاس انجام میشود با ایگور تیتوف. پاس با کنار راست میدان. ادامه حمله بازیگران روسیه و زیاد حمله کرده ایستادند بازیگران روسیه. алишер тухтаев. این حالت باید برطرف شود. اصلیدین حبیبولویف. پاس به مرکز رستم خوجاєв و توپ از میدان بیرون شد. خب در مورد دیمیتری الینیچف دوستان عزیز، اگرچه او دست پرور مکتب فوتبال اتحادیه شوروی باشد ولی پس از سالهای 90 مخصوصا هنرنمایش در هیئت دسته لوکوموتیو مسکو، اسپارتاک مسکو، بعدا رفت به فوتبال اروپا. ادامه حمله بازیگران روسیه. حالا یک وضعیت خفناکی دیگر اندری مورنین و اینجا ضربه الک دیویچنکا مؤلف گل دسته سابقه‌داران روسیه بود. алишер тухтаев حالا امکان نمیدید و از گل دوم نجات داده شد دروازه تیم سابقه‌داران ما. رستم خوجاєв در مرکز میدان. حالا بازیگر رقم 12 دسته ما زاکیر بردیقولوف پرتو به کنار راست میدان. اینجا هم جامیخان موحیدینوف و هم شهرت شمسیف قرار دارند. حالا موحیدینوف در مرکز. پاس به کنار راست شهرت شمسیف، اکمال خولماتов. جامیخان موحیدینوف پاس رو انتظار است. طاهیر مومینوف، اهلیدین توردیف و بازیگران تیم روسیه. حالا اکنون توپ را دوباره میگیرند و به حمله میروند. دوستان عزیز البته چنین میدانه در بازی‌های دوستانه
شماره زیادی بازیکنان درست کردن. خب اندری مورنین، سرگئی کریاکوف و باز هم مورنین партоби ӯ ва Аслиддин Ҳабибуллоев тӯбро мегирад. инҷо дар ҳайати дастаи собиқадорини Тоҷикистон 5 тағйирот анҷом мешавад ва мебинем ки 6 тағйирот бо шумули дарвозабон. мебинем ки киҳо ба майдон меоянд. бозингари рақами 27 Ғайратали Мираҳмадов бо ту бозингарони тими Русия, Егор Титов аз канори рости майдон, Алиничев агар хато накунам, Девиченко, Раматло Фузайлов фурсат намедиҳад ва офсайд ишора мешавад аз ҷониби ёрдамчии довар Ҳабиб Нарзуллоев. خب در ҳайати дастаи собиқадорони мо бозингарони иваз мешаванд. Ғайратали Мираҳмадов Тоҳир Муъминовро иваз мекунад. Ҷомидон Муҳиддинов ҳам иваз шуд. хоб Одил Эргашев ба майдон омад. Алишер Тухтаев ҳам иваз шуд. خب фирдавс Файзуллоев таҳти рақами 19 ҳоло ба майдон баромад. дар ҳайати дастаи собиқадорони мо Рустам Хоҷаев ҳам иваз мешавад. хоб душвор аст дар ин синну сол бозӣ кардан. ва Хуршед Маҳмудов ҳоло дар майдон ҳамроҳ бо Шӯҳрат Ҷабборов. ин ду футболбоз албатта дар солҳои гуногун дар тими миллии кишвар бозӣ карданд. давраи Хуршед Маҳмудов воқеан ҳам як даврае буд ки ӯ яке аз ситораҳои асосии футболи кишварамон буд ва ҳоло ҳам ҳаст, аммо собиқадор аст. Хуршед Маҳмудов дар тими миллӣ дар ҳайати дастаи Регарта дар Истиқлол хеле баромадҳои бисёр хубу муфид анҷом додааст. ҳоло Маҳмудов дар маркази майдон, идомаи ҳамлаи бозингарони мо, пас ба канор, имконият идома додани ҳамла ба назарам ҳаст. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ки ҳамла чӣ гуна идома мекунад, вале пас аз ҷониби Баҳрулло Давлатов анҷом дода шуд. ин бозингар ҳам чанд лаҳза пештар, агар хато накунам, ба майдон омад. ҳоло Аҳлиддин Турдиев мавқеи худро иваз кардааст ва ба маркази майдон шитоб мекунад. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Русия, пас ба канори рости майдон. Файзуллоев, Акмал Холматов. خب ҳамон услуби бозӣ Акмал Холматов мондааст, ҳамон услуби бозӣ Хуршед Маҳмудов ки бисёр ҳам зебо ва албатта моро ба бозиҳои онҳо, ба албатта андешаи бозиҳои онҳо мебарад ки 15 сол 20 сол муқаддам буд. Хуршед Маҳмудов аслан то солҳои ахир ҳам бозӣ мекард. 10 сол муқаддам ӯ аллакай дар ҳайати дастаи мунтахаби кишвар буд. яке аз бозингарони бисёр ҳам хуби футболи кишварамон. дар ҳайати дастаи Русия бозингар иваз мешавад. ҳоло бозингари рақами 14 Элдар Низомуддинов ба майдон омад ва ӯ Алек Девиченкоро иваз кард. тағйироти нахустин. хуб навбат ба ҳамкорамон Суробшоҳи Фаррухшоҳ. который он сделал, сейчас никто не может из вратарей делать. Вот. И ребята, их мастерство, их движение на поле говорит о том, что они готовятся, они не нарушают режим. И это хорошо. Но это здоровый образ жизни ведут. Огромное вам спасибо, удачи вам. Хуб, дӯстони азиз, албатта бозӣ идома дорад. инак мунтахаби Россия боз ҳуҷум мекунад ва мо дар раванди бозӣ албатта бо бозинкун пайдо мекунем ки бо бозингарони дигар ҳам ҳамсӯҳбат шавем. хуб дӯстони азиз, ҳамсӯҳбати ҳамкори мо роҳбари дастаи собиқадорони Русия буд Александр Мирзоян ва ӯ андешаашро вобаста ба ин бозӣ баргузории рақобат баён кард ва биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи навбати бозингарони Русия. бисёр имкон хуб дошт бозингари рақами 11 Сергей Киряков ки
дар рақобат бо Одил Эргашев мубориза бурд. дар маркази майдон бо сам футболбозони кишварамон вале паси Холматовро Фирдавс Вайдуллиев қабул кардан натавонист ва мегиранд ва ҳафтаи худро анҷом медиҳанд. Аленичев мо гуфтем ҳам дар порту ва пеш аз порту ӯ дар ҳайати дастаҳои футболи Рома Перуҷа дар Италия бозӣ кардааст, вале давраи тиллои ӯ маст бошгоҳи футболи порту буд, зеро порту он замон бисёр портуватҳам буд ва натиҷаҳояш бисёр олӣ буданд, зеро даста ҷоми уефаро дар мавсими 2002-2003 ба даст овард. Лигаи қаҳрамонҳо аз ҷумла мавсими 2003-2004 вақте бошгоҳи футболи порту дар финал бар тими Монакои Фаронса пирӯзӣ ба даст овард ва тими порту бо ҳисоби 3-0 ғалаба карда буд ва яке аз голҳои дастаи портуро маҳз Дмитрий Аленичев ба дарвозаи дастаи Монако равон карда буд. Дар ҳайати албатта дастаи порту аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омада. идомаи ҳамдаи бозигарони мо Хуршед Маҳмудов, Шуҳрат Ҷабборов, Акмал Холматов. Ҳамаи имконият ҳаст барои бозигарони дастаи футболи кишварамон. Холматов ба ӯ бояд кӯмак кунанд. Фирдавс Файзуллоев дар канори дост касе нест. Инҷо ҳаст бозигар Одил Эргашев, яке аз муҳофизатгарони бисёр хуби футболи кишварамон. Акмал Холматов, зарбаи ӯ ба Ринат Дасаев. бубинед зарбаи Акмал Холматовро бармегардонад. хеле зарбаи олиза капитани собиқадарони футболи кишварамон Акмал Холматов бо фишори бозигарони мо дар ҷаримагоҳи дастаи Русия хеле ва хеле зиёд аст. Ринат Дасаев мо гуфтем 67 сол дорад, 68 сол гуфтем, хатоам кардем, чун моҳи июн 68 сола мешавад. Аслан ӯ дар гузашта дар ҳайати дастаи иттиҳоди шӯравӣ солҳои 79-90 бозӣ кардааст. ҷоизадори медали биринҷи бозиҳои олимпӣ соли 80 дар Москав ва ҷоизадори медали нуқраи ҷоми Аврупо дар соли 88 дар ҷумҳурии федералии Олмон аст дар ҳайати дастаи иттиҳоди шӯравӣ. Одил Эргашев пас дод ба Акмал Холматов. Акмал Холматов бошад аз масофаи дур бубинед зарбаро иҷро кард ва Ринат Дасаев зарбаро бармегардонад. идомаи ҳамлаи бозигарони мо Файзуллоев, Андрей Мурнин, пас ба Дмитрий Аленичев, ирсоли ту ба канори майдон. Инҷо бозингари рақами 17 Сергей Захаров ҳамлаи собиқадарони тими Русияро оғоз мекунад. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. пас ба канори рости майдон ва як имконияти хуб барои бозингарони Русия, аммо дар ин гуна вазъият Элдар Низомуддинов натавонист муваффақ шавад. Ғайраталӣ Мираҳмадов аз канори рости майдон. Ғайраталӣ Мираҳмадов собиқадори футболи кишварамон аст, аммо дар тими миллӣ ба назарам бозӣ накардааст. Одил Эргашев бозингари асосии тими миллӣ буд. ӯ дар ҳайати дастаи мунтахаби футболи кишварамон солҳои баъд бозӣ кардааст, махсусан аз соли 2000 то 2006 ва як муддат капитани дастаи мунтахаби футболи кишварамон ҳам буд. Одил Эргашев, Аленичев, ҳоло бо тӯб бозингарони собиқадори тими Русия дар маркази майдон Александр Черкес, Дмитрий Аленичев,
حالا بیشتر بازیگران سابقه‌داران روسیه با توپ بازی میکنند. زخارف یک پاسی بسیار هم خوب، اما بازیگران روسیه این فرصت رو صرف نظر میکنند. الیشر توچیف که چند لحظه پیشتر اسلیدین حبیبولویف رو ایواز کرد، با توپ رسید الیشر توچیف. بیا توجه میکنیم به این گونه حالت. بله، به توپ رسیده است. به این خاطر بازیگران روسیه این وضعیت رو صرف نظر کردند. ایگور تیتوف بود، بعدا در پهلوی او الدار نظامالدینов. حالا با توپ ماست این بازیگر. آیسته آیسته بازیگران روسیه هم با توپ بیشتر بازی میکنند و حمله های خود را انجام میدهند از هر موقع میدان. و اینجا آفساید، نظامالدینов در آفساید قرار گرفت. خوب، ایواز کردن بازیگر در بازی سابقه‌داران تاجیکستان و روسیه به محدود است و هر لحظه مربی میتواند بازیگران رو ایواز کند. تا انجام نیمه اول وقتی خیلی کم باقی مانده است. شورت جبارов از سال 1991 او در هیئت دسته منتخب تاجیکستان بازی میکند. دебют شورت جبارов در تیم ملی فوتبال کشورمان سال 91 در بازی مقابل ازبکستان سال 92 بود، وقتی تیم ملی کشورمان در همین میدان با حساب 4-0 بر تیم ازبکستان غلبه میکند و بعدا در بازی جوابی مغلوب میشود. خورشید محمودов، فردوس فیضуллоев. ادامه حمله بازیگران ما. پس با کناری راست غیرت میرحمدов. حالا پرتاب غیرت با جریمه‌گاه دسته روسیه. اینجا بهرالو دولتов بود و ضربه از مسافه دور ولی خطا. البته اگر وابسته به جشن‌های دیگری کشورمان، جشن‌های بسیار هم ملی و بسیار مهم برای مردمی تاجیک، همین گونه بازی فوتبال میان سابقه‌داران تاجیکستان و کشورهای دیگر برگزار شود، بسیار خوب می‌شود برای هواداران فوتبال کشور. برای مثال می‌توانند در آینده در روزی عیدهای عمومی ملی، وحدت ملی، استقلالیت کشورمان بازی سابقه‌داران برگزار شود، بسیار خوبتر می‌شود. برای مثال با ازبکستان، با کشورهای دیگر این تا یک اندازه شکوه و شامت جشن‌های ملی را باز هم بیشتر و بیشتر میکند. و اگر هر سال در همین روز در عرفه جشن ملی روز جهانی فوتبال بازی سابقه‌داران برگزار شود، بسیار خوب میشود. خب، قسم اولی بازی به پایان میرسد دوستان عزیز. حساب 0-1 به فایده سابقه‌داران روسیه است. آنها با حساب 1-0 پیش صف میشوند و ما شما را اکنون قسم دوم در پیش است. رینات داساев در اکران‌های ما و شما، فینالیست جام اروپا و همچنین برنده مدال برنجی بازی‌های المپی در هیئت دسته اتحاد شوروی است. خب، کم تنفس است در فوتبال کشورمان در بازی دسته‌های سابقه‌داران تاجیکستان و روسیه و البته بعد از چند لحظه ما باز برمیگردیم به نیمه دوم بازی. کمی استراحت میکنند بازیگران. همکاران ما آماده هستند که با چندی از سابقه‌داران فوتبال کشور صحبت انجام دهند و حالا فکر میکنم همکاری ما سرابشاه فرخشاه آماده است که با بعضی از بازیگران ما صحبت انجام دهند. با دقت باشید، با دقت باشید، با دقت. نه، این تو بکنید، این تو Biar, kita biar, coba.
Ребята, я помоляюсь. Ребята, я прошу вас. Ребята, мне акцию проводим. А ты что? Потом мы с этим
دوستان عزیز، هواداران فوتبال، برمیگردیم با قسم دومی بازی سابقه‌داران فوتبال تاجیکستان و روسیه. حساب بعد از 30 دقیقه نیمه اول رقابت 0-1 با فایده سابقه‌داران روسیه است و اکنون ما شما قسم دوم در پیش است و می‌بینیم که در قسم دوم بعد چه نتیجه نایل میشوند بازیگران دسته سابقه‌داران تاجیکستان در بازی امروزه. خب در حالت دسته تاجیکستان در نیمه دوم تغییرات به میان آمد. حالا در میدان ما البته بازیگران احتیاطی رو می‌بینیم. زینالدین رحیموف تحت رقم 26 است در میدان هنرنمایی دارد. تحت رقم 24 محمد جان حبیب‌الله‌یف است. حالا ادامه حمله بازیگران روسیه بیاید توجه می‌کنیم. اندری مورنین پس خیلی خوب و اینجا تو با پای بازیگران تیم سابقه‌داران ما رسید. خب حالا محمد جان حبیب‌الله‌یف با دستبند کاپیتانی است. اونجا باز در دروازه انورشاه میرزویف الکی به میدان برآمده است. در آغاز نیمه دوم منصور حکیموف در خط محافظه حال هنرنمایی کرده ایستاده است. خب باز نومانجان حکیموف در خط حمله است. خب پراتر به ایتی دسته سابقه‌داران کشور توجه میکنیم. در دروازه انورشاه میرزویف تحت رقم 23 از در خط محافظه سوپون خوجاموف تحت رقم 3 رقم 15 عبدالله عمربویف رقم 20 منصور حکیموف رقم 5 عادل ارگاشف رقم 23 نجم‌الدین تولیبوف رقم خب 28 حالا در میدان بازیگر رقم 28 21 نومان حکیموف بازیگر رقم 28 هم در مرکز میدان انور نورقولوف است. خب باز بازیگران دیگر گفتیم تحت رقم 26 زینالدین رحیموف است. در کنار چپ میدان بازی میکنه. رقم 24 محمد جان حبیب‌الله‌یف با دستبند کاپیتانی است. محمد جان حبیب‌الله‌یف من در تیم ملی کشور بازی نکرده است ولی سالهای 80 او در حیط دسته تاجیکستان شوروی دعوت شده است. حالا ادامه حمله بازیگران روسیه و اینجا برخورد با اشتراک عادل ارگاشف بازیگر تیم روسیه انور میرزویف و چی اتفاقی افتاد اینجا. یک برخورد بود. عادل ارگاشف بالا در مقابل بازیگر رقم 10 الیک دیویچنکا حرکت کرد، او را از پای افتانید و با این خاطر انور میرزویف هم از پای افتید. در زبان تیم سابقه‌داران ما پس از جانب دنیس دیکتیوف انجام شد از کناری راست و ببینید اینجا چگونه برخورد با میان اومد. فکر میکنم حالتی بازیگران خوب است. خب تحت رقم 15 گفتیم عبدالله عمربویف است در حیط دسته سابقه‌داران ما. در خط حمله تحت رقم 21 نومان حکیموف بازی می نماید. اینها هیئت سابقه‌داران فوتبال تاجیکستان و تحت رقم خب 17 سهراب حمیدوف است. سهراب حمیدوف واقعا هم یک چهره سرشناس در فوتبال کشورمان است. در گذشته یکی از حملهگران بسیار خوب در تیم ملی کشورمان بوده است. سهراب حمیدوف اصلا در تیم ملی کشور سالهای خیلی زیاد بازی کرده. از سال 96 تا سال 2006 قریب 10 سال در تیم ملی بازی کرده است. او در حیط دسته ورزوب دوشنبه بافنده، دوشنبه ریگار تاداس، تورسونزودا خیمای، دوشنبه شختیار سالیگورسکی بلاروس، باسکودیسی قزاقستان هنرنمایی کرده است و یکی از چهره سرشناسی فوتبال کشورمان هم هست. در مرکز میدان گفتیم انور نورقولوف گاه با تیم ملی دعوت میشد و حالا باشد او باعثی یاردمچی سرمربی دسته نفتچی فرغانه ازبکستان و ویتالی لفچنکا کمک میکند همراه با فاروق بیردیف و یک مدت
чанд сол пештар капитани дастаи Истиқлол ҳам буд. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Русия, як партоб вале касе нест аз бозингарони Русия ин ҳолатро истифода кунад ва инҷо Мансур Ҳакимов тӯбро аз хати дифоъ берун кард. Нажмин Толибов, Мансур Ҳакимов ва бозингарони мо аз канори майдон тавассути Одил Эргашев ҳоло ба ҳамла мераванд. суръати баланд мегирад Одил Эргашев дар маркази майдон ба ӯ кӣ метавонад кӯмак кунад. ҳоло аз канори майдон биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. Анвар Нурқулов партоби ӯ ва Ринат Дастаев тӯбро дошта мегирад. инҷо бисёр имконияти хуб ҳам буд ва партоб ба ҷаримагоҳ ирсол шуд. акнун бозингарони Русия ба ҳамла мераванд. Дивиченко пас ба канори майдон. идомаи ҳамлаи бозингарони Русия. Киряков ирсоли тӯб ба Игор Титов. фурсат барои бозингарони Русия. Игор Титов ва зарбаро иҷро кунанд бозингарони Русия, вале ба умеди ҳамдигар шуданд. Анвар Мирзоев муқобили Игор Титов ҳоло мубориза мебарад ва имкони бисёр хуб дошт Игор Титов, аммо чаро фурсатро хуб истифода бурда натавонист ва бозингарони мо дар муқобили ӯ фикр мекунам андаке дар ҳолати хуб қарор гирифтанд, дар ҳолати бисёр гӯем ки яъне садгузорӣ ба ин хотир зарбаро иҷро накард Игор Титов ва ин фурсат аз даст рафт барои бозингарони Русия. бо тӯб боз ҳам бозингарони тими Русия ва зарба ин дафъа аз ҷониби Александр Черкес анҷом мешавад, вале зарбаи ӯ аз паҳлӯи дарвозаи тими собиқадорони мо аз майдон берун мешавад. хуб дӯстони азиз, ҳамкори мо Сурохшоҳи Фаррухшоҳ айни ҳол боз омода аст ки бо яке аз бозингарон суҳбат анҷом диҳад. баъд аз чанд лаҳза мо навбатро ба ҳамкорамон медиҳем, вале ҳоло бошад чанд лаҳзаи бозиро метавонем якҷо тамошо кунем. бозингари мунтахаби собиқадорони Тоҷикистон. Юрий Михайлович, когда выйдете? Я, наверное, не выйду, болит нога. Символично одели, да, все? Ну да, конечно, потому что тоже переживаю за наше государство, так сказать, за нашу сборную. Почему так мы проиграем? Надеюсь, не проиграем. Да? Будет ничья, вы думаете? Хотелось бы, чтобы мы выиграли. Все-таки, да, очень хочется. Удачи нам. Удачи, только удачи. Спасибо. Идома медиҳем. Юрий Батуренко бо дӯстони азиз, феълан мураббии дастаи Истиқлоли Душанбе дастёри Игор Черевченко ва Юрий Батуренко ҳам дар гузашта дар тими миллӣ бозӣ кардааст, вале ӯ имрӯз ба майдон намебаромадааст. имрӯз ҳамчунин дар курсии эҳтиёти дастаи мо Игор Черевченко ҳам қарор дорад. хуб, ман қабл аз бозӣ чеҳраи Ҳаким Фузайловро дидам. воқеан ҳам ӯ ҳам яке аз собиқадорони футболи кишварамон аст. Ҳаким Фузайлов фикр мекунам бозӣ намекунад, вале дар қатори бозингарон буд. ҳоло бо ту бозингарони дастаи Русия биё таваҷҷӯҳ мекунем. онҳо ҳамла мекунанд ва як фурсати хубро аз даст медиҳанд бозингарони Русия. бисёр фурсати хуб ҳам буд. Мансур Ҳакимов, Одил Эргашев, Мамаҷон Ҳабибуллоев дар маркази майдон. назар ба дигар бозингарони мо Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев фикр мекунам сину солаш то ба ҷое рафтааст. Зайни Раҳимов пас ба Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев буд, аммо бенатиҷа ва инҷо бозингарони тими Русия ҳам ҳамлаи худро анҷом дода натавонистанд. Субҳонхоҷамов, Анвар Нурқулов, партоби баланди Анвар Нурқулов. мо ҳоло Суҳроб Ҳамидовро дар майдон дида истодаем. Игор Титов 48 сол дорад. ин ситораи футболи Русия ки гуфтем бештари фаъолияташро дар ҳайати дастаи Спартаки Москав аз соли 92 то 2008 анҷом додааст. идомаи ҳамлаи бозингарони Русия ва Анваршоҳ Мирзоев ин вазъиятро бартараф мекунанд. дарвозабони тими собиқадорони мо паси боз ҳам паси олӣ Игор Титов аст. Игор Титов боло як зарбаи дигар ва гол. ҳисоб 2-0. тими собиқадорони Русия пешсаф шуданд ва
бубинед ки дар ин ҳамла чӣ гуна дарвозаи собиқадорони мо рахна гардид. Андрей Мурнин муаллифи голи дастаи собиқадорони Русия шуд. Зарба ба кунҷи дарвозаи дастаи мо равон гардид. ҳисоб 0-2. Анвар Нурқулов, Субҳон Хоҷамов, Одил Эргашев. ҳоло дар ҳайати дастаи мо дигар тағйирот нест. Сӯроб Ҳамидов, Наҷмиддин Толибов, Одил Эргашев, Абдулло Марбоев буд, Субҳон Хоҷамов, Хоҷамов, пас ба дарвозабон Анваршоҳ Мирзоев, бозам Субҳон Хоҷамов, як партоби баланду диагонали ӯ ба Наҷмиддин Толибов ва паси хатои Наҷмиддин Толибов. идомаи ҳамлаи бозигарони Русия. биёед таваҷҷӯҳ мекунем, онҳо хеле зиёд ҳамла мекунанд ва Дивиченко натавонист туби сеюмро ба дарвозаи дастаи мо равон кунад. На, ин Валерий Шмаров аст, дӯстони азиз, ки чунин имконият дошт. Анвар Нурқулов, Зайниддин Раҳимов, сармураббии феълии дастаи ҳосилоти Фархор. хуб аст, он қадар бозингароне ки нисбат ба дигар футболбозони мо ҷавонтар ҳастанд, дар маркази майдон мебинем ки Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев хеле зиёд ҳаракат карда истодааст. бозингарони дигарро ба майдон меорад. албатта фаҳмидан мумкин аст 0-2 аст ва мо бояд дар ин дақиқаҳои боқӣ монда албатта идомаи ҳамлаи бозингарони Русия Титов буд ва акнун боз ҳам ҳамлаи бозингарони Русия идома мекунад. ту берун карда мешавад. Мурнин ирсоли ту ба канори майдон. Субҳон Хоҷамов. ҳоло чор бозингари мо дар хати ҳамла аст. Хоҷамов, дифоъгари дастаи собиқадорони кишвар. Одил Эргашев, партоби баландию Ринат Дасаев. ин зарбаи Одил Эргашевро бармегардонад. Одил Эргашев ҳам тасмим гирифт ки зарба занад аз ин мавқеъ ва Ринат Дасаеви 67 сола, дӯстони азиз, ба наздики 68 сола мешавад, тавонист ин вазъиятро бартараф кунад. мураббии уман хизматнишондодаи Иттиҳоди Шӯравӣ ва Русия аст Ринат Дасаев. чанд сол муқаддам дар ҳайати дастаи Спартак ба ҳайси мураббии дарвозабонҳо фаъолият мекард. партоби Одил Эргашев хеле ҳам баланд. Ринат Дасаев ва гол. ҳисоб 2-1. Сӯроб Ҳамидов ки то ин лаҳза ӯро мо камтар дидем, ҳоло бо сар тӯбро ба даруни дарвоза равон мекунад. Муршид Маҳмудов ҳамоно ба майдон баромадааст. киро иваз кард то ҳол номаълум. Ринат Дасаев эътироз мекунад ки ба ӯ бозингарони тими Тоҷикистон ҳамла карданд. Сӯроб Ҳамидов иваз мешавад баъди он ки ҳисобро 2-1 кард. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. онҷо Нумон Ҳакимов бо Ринат Дасаев мубориза бурд, вале зарбаро Сӯроб Ҳамидов иҷро кард бо сар. пойра вайронкунӣ набудааст. бозӣ идома мекунад. ҳисоб 1-2. Сергей Хрипунков ҳоло аз канори майдон Денис Дегтёв, дар маркази майдон Егор Титов ва бозингарони мо тӯбро мегиранд. Анвар Нурқулов, пас анҷом мешавад. ҳоло ирсоли тӯб ба Нумон Ҳакимов, вале Ринат Дасаев зуд тӯбро гирифт.
идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи собиқадарони русия қатъ мешавад. Раҳматулло Фузайлов ҳам ҳоло дар майдон аст. Рустам Хоҷаев ҳам ба майдон омад. мо гуфтем ивазшавии бозингарон бемаҳдуд аст. Акмал Холматовро ҳам дар майдон мебинем. ҳама бозингарони собиқадарони кишвар ки шуморашон дар бозии имрӯза хеле ва хеле зиёд аст, дар ҳайати тими собиқадарони кишвар имрӯз бозӣ карданд. Анваршоҳ Мирзоев, Хуршед Маҳмудов, Субҳон Хоҷамов. دوستان عزیز، سهراب حمیدов навакак ба дарвозаи Ринат Дасаев гол зад. چه احساسی است با دروازه رینات دسایف گل زدن سهراب جان؟ وقتی که ما مخلص می‌کردیم دسته شورایی رو سال 88 و خیلی میرفت شاید که وام باستیم گل زدگی بود و مثل وام باستین گل نزدی ها؟ همه وقت ارزی می‌کردم که با چون دروازه‌بان گل زدم. ارزی من در 5 سالگی به عمل رسید و دروازه کلیمان هم 20 سال پیش گل زدگی بود. عموما اندیشه برگزار کردن این بازی معقول است. البته می‌نادری خود رو برای برای فدراسیون رسوندن که این بازی رو در آینده باز سوتر تشکیل کنند. همه یکدیگر رو می‌بینیم و چنین بازی بازی می‌کنیم. سلامت باشین، موفقیت. ادامه می‌دهیم. خب دوستان عزیز، سهراب حمیدов بود که با دروازه رینات دسایف گل زد. او گفت ارزوی دلینه من بود در 50 سالگی با دروازه رینات دسایف گل زدن. رینات دسایف از سهراب حمیدов 17 سال 18 سال کلان است. برای همین واقعا هم برای بسیار از بازیگران شاید ارزو باشد و حتی یک وقت یک مقوله رو خوانده بودیم که اگر رینات دسایف با دروازه خود گل سر میداد است او بسیار عصبی میشد است. این رو چندی از بازیگران سابقه‌دار ایتیاد شوروی نقل کردند. خب اوانشاه سعادت سایرف حالا دروازه‌بان چهارم دسته سابقه‌داران ما با میدان میاد و انورشاه میرزایف رو عوض میکند. 4 دروازه‌بان امروز در حیات دسته سابقه‌داران ما بازی میکنند. ادامه حمله بازیگران ما پرتاب بازیگری رقم 20 منصور حکیمов بود اما بی نتیجه. امانشاه سعادت سایرف، رستم خوجاев، Акмал Холматов ҳоло аз канори рости майдон. идомаи ҳамлаи бозигарони тими собиқадарони Тоҷикистон. Мансур Акимов, Рустам Хоҷаев, Субҳон Хоҷамов. Субҳон Хоҷамов солҳои 99 то 2007 тақрибан дар ҳайати тими миллии кишвар 20 бозӣ анҷом додааст ва яке аз муҳофизатгарони бисёр хуби футболи кишварамон буд. соли 2006 якҷо бо тими миллии кишвар таҳти роҳбарии Шариф Назарович Назаров. Субҳон Хоҷамов дар ҷоми даъвати конфедератсияи футболи Осиё соҳиби медалҳои тилло шуда буд. он замон Нумон Ҳакимов ҳам, Рустам Хоҷиев ҳам, Рустам Хоҷаев ҳам хоб дар ҳайати тими миллии кишвар бозӣ мекарданд. Акмал Холматов, Юсуф Рабиев ҳоло имрӯз аввалин бор дар майдон аст. Хоҷамов, Хуршед Маҳмудов ҳоло бештар ҳаракат мекунанд бозигарони тими собиқадарони мо. Рустам Хоҷаев, Субҳон Хоҷамов, партоби хеле баланд ба канори майдон. инҷо Акмал Холматов аст, капитани тими собиқадарони кишварамон. Холматов, партоби хеле баланд ва бозигарони мо натавонистанд ин фурсатро хуб истифода баранд. Ринат Дасаев ҳоло ҳамдастаҳояшро ором мекунад. Ринат Дасаев Файзраҳмонович мутаваллиди соли 1957 аст. дар шаҳри Астрахани, Федератсияи Русия.
аввалин дастаи ӯ Волгар ки баъдан ин даста Волгар Газпром шуд. баъдан соли 78 ба ҳайти дастаи Спартаки Москав мегузарад. баъд аз 10 соли ҳунарнамоӣ ӯ ба бошгоҳи футболи Севилияи Испания рафт. уман дар ҳайти дастаи Севилия Ринат Дасаев ба натиҷаҳои баланд даст наёфт, вале дар охири солҳои фаъолияти худ дар яке аз дастаҳои аврупоӣ бозӣ кард. Рустам Хоҷаев пас ба Мансур Ҳакимов идомаи ҳамлаи бозингарони мо. бозингарони Русия ҳам ҳамлаи хешро анҷом медиҳанд. Олег Дивиченко, Егор Титов, Андрей Мурнин, ҳоло боз ҳам ҳамлаи бозингарони тими собиқадорони Русия ва Юсуф Рабиев ин ҳолатро рафт кард. инҷо Акмал Холматов дар маркази майдон. бубинед боз ҳам мисли ҳамон бозиҳое ки 17 сол дошт ё 20 сол дошт ё 25 сол дошт дар тими миллӣ ҳунарнамоӣ мекунад Акмал Холматов. пас ба Одил Эргашев, идомаи ҳамлаи бозингарони мо ва боз ҳам пас ба Акмал Холматов буд, аммо паси Одил Эргашев ба пои бозингари дастаи собиқадорони Русия рафт. Мурнин, Егор Титов, идомаи ҳамлаи бозигарони собиқадорони Русия. Мурнин партоби ӯ ба ҷарима гов ва инҷо фурсат буд барои Дивиченко. хуб, дар ҳайти дастаи собиқадорони мо бозингар иваз мешавад. дӯстони азиз, ба майдон ҳоло Алишер Тухтаев меояд ба ҷои Одил Эргашев. Мансур Ҳакимов, бетаваҷҷӯҳ мекунем. Алишер Тухтаев дар мавқеи Одил Эргашев бозӣ мекунад дар кадори хатти дифои рост. идома дорад ҳамлаи бозингарони мо. Мансур Ҳакимов, Алишер Тухтаев, Акмал Холматов, Анвар Нурқулов, Хуршед Маҳмудов ва навбатро ба ҳамкорамон Сурабшоҳи Фаррухшоҳ метиҳем бо Дмитрий Алиничев. ҳоло суҳбати анҷом Алиничев. Дмитрий, как вам игра? Игра великолепна. Но я хотел бы в первую очередь сказать огромное спасибо всему таджикскому народу за такой теплый прием. Потому что я, честно говоря, всегда мечтал побыть в Таджикистане, ни разу не был. Ни разу не были вы? И вот если посмотрел ваш прекрасный город, Душанбе, конечно, встретились с послом Российской Федерации, да, в Республике Таджикистан, пообщались тепло, конечно. Но самое главное, это, конечно, встретиться с друзьями на футбольном поле. Конечно, обстановка шикарная. Жара не мешает? Нет. Привыкли, сейчас солнце нет, это хорошо. А как поле? Поле отлично. Кстати. Отличное? Да. Сказали, что 3 года назад, когда наша национальная сборная России приезжала, поле было плоховато, да, поменяли, да. Поле, на мой взгляд, очень хорошее. Хорошее, да? Да, хорошее. Удачи вам. Спасибо огромное, спасибо. Идома медиҳем. хуб, дӯстони азиз, Дмитрий Алиничев легендаи футболи Русия. аслан ӯро шояд легендаи футболи Португалия ҳам меноманд, чунки солини зиёд дар ҳайти ин даста бозӣ кардааст ва гуфтем ӯ голи севуми дастаи Портро дар финали Лигаи Қаҳрамонҳо задааст. идомаи ҳамлаи бозингарони мо. Субҳон Хоҷамов хеле хуб ҳаракат кард, пас дод ба ҳамдастаҳои худ, вале Ринат Дасаеви 67-сола бубинед ин зарба ва ин пасро бармегардонад. Ринат Дасаев мисли бозӣ карда истодааст ки гӯё шояд 45 сол дошта боша ё 50 сол. бисёр ҳамолӣ. агар дар чеҳра ӯ андаке солхӯрда менамояд, вале дар ҷисму рӯҳ ӯ воқеан ҳам ҷавонтар аст. бисёр олӣ бозӣ мекунад Ринат Дасаеви дастон. Анвар Нурқулов, Алишер Тухтаев,
ولی گل میزنه یا نه؟ امیدواره شود از کجا میرسه؟ خب این حال دوستان عزیز تا انجام فکر میکنم 5 دقیقه دیگر وقت هست. حالا تغییرات با جای منصور حکیموف زوکیر бердиқулов اینک مراتب دوم با میدان میآید. زوکیر бердиқулов و هم یکی از نابغه های فوتبال کشورمان است. ادامه حمله بازیگران کشورمان و یک امور بسیار جالب در مورد زوکیر бердиқулов و از همه بیشتر در چمپیونات تاجیکستان گل زده است. زوکیر бердиқулов یگان نفر به مثل او در یک موسم شماره زیادی گل ها را با دروازه حریفان نزده است. 42 گل این سال 95 در چمپیونات مملکت با دروازه حریفان زده است زوکیر бердиқулов. اکمال خولماتов حالا شاید برای مخلصان فوتبال تاجیک یک گل دیگر لازم است تا بازیگران ما آن را انجام دهند. ببینید در دقیقه اخیر حمله بازیگران ما زیادتر میشود. خورشید محمودов از پای افتید، توپ را از پای او گرفتند بازیگران روسیه. رحمتالله فضایلов حالا توپ را برمیگرداند به اختیاری بازیگران سابقه‌دار تاجیکستان. امکانیت هست. бердиқулов، алишер тухтаев، субхонхоҷамов و اینجا اندری مورنین مقابل اکمال خولماتов قاعده بازی را ویران میکند. خب اینجا بازیگر عوض میشه و سبحانخوجامov و انور نورخولov ترک میدان کردند. با میدان دو نفر دیگر غیرتعلی میراحمدov و باز یک نفر دیگر. اینجا 3-4 بازیگر با میدان آمدند که بعضی اونها رو راستیگه من ندیده ایستادم. از اتوق شارحی از ورزشگاه مرکزی سوراب حمیدوف دوباره با میدان برمیگردد و شاید برای برابر کردن حساب بازی. خب غیرتعلی میراحمدov در نزد توپ بیاید میبینیم پرتاب انجام میده و پس ضربه میزند غیرتعلی میراحمدov جانبی دروازه رینات دستایف ولی ضربه او از پهلوی دروازه روسیه از میدان بیرون شد. اکمال خولماتov هم ضربه های بسیار خوب داشت. با حالا ادامه حمله بازیگران روسیه 2-1 و اینجا حمله روسیه رو میبینیم چگونه ادامه میکند. با توپ از کنار بازیگر رقم 11 و گل 3-1 سرگی کریاکوف که قسم زیادی فوتبالبازان ما با حمله رفتند. این بازیگر توانست توپ را به درون دروازه دسته سابقه‌داران ما روان کند. از اولی بازی همین بازیگر رقم 11 دسته روسیه که واقعا هم یکی از سابقه‌داران فوتبال روسیه است، بیشتر فعالیتش را در بوندسلیگا آلمان در حیث دسته‌های کارلسروه هامبورگ انجام داده است. موفق شد. 55 سال دارد سرگی کریاکوف که سال گذشته در یکی از دسته‌های سنت پتربورگ مربی شده فعالیت میکرد. توپ را به دروازه امونشو سعودتسایرف روان کرد. هم در حیث دسته اتحاد شوروی بازی کرده است، هم در حیث دسته المپی اتحاد شوروی و هم در حیث دسته شوروی در حیث دسته روسیه هم هنرنمایی کرده است. سابق یا خود او را لگندای فوتبال دیناموی مسکو هم نام میبرند. گفتیم چند سال در حیث دسته های گوناگون آلمان هنرنمایی کرده است و بیشتر حمله های دسته سابقه‌داران روسیه را او آغاز کرد. حالا امکانیت برای بازیگران ما و ببینید که چگونه وضعیت ضربه از این موقع میدان و غیرت میراحمدov حالا ضربه را انجام میدهد، اما از این موقع زدن ضربه و تغییر دادن حساب خیلی دشوار هم بود. زوکیر бердиқулов میتوانست ضربه زدن ولی پس داد به غیرتعلی میراحمدov. خورشید محمودov، یوسف ربیف، اکمال خولماتov ضربه های بسیار خوب هم دارد اکمال ولی پس میدهد. توپ در میدان است. با او بهلول دولتov کمک کرد ولی توپ را گرفتند بازیگران روسیه.
Бердиқулов, Бахрлу Давлатов. Шансы или Серфич, не беспокойтесь, шанс посекает, разыграем, определим, кто где играет. حالا با توپ در مرکز میدان بازیگران روسیه سرگئی خریپونکوف یک پرتاب خیلی بلند الکساندر چرکس با کنار میدان اونجا باز کریاکوف ولی رحمتالله فضایلوف زود توپ رو گرفت امونشا سعادت سایرف یوسف ربیف خورشید محمودов زوکیر бердиқулов و вақти асосӣ ки 30 дақиқа буд поён ёфт дӯстони азиз шояд довар илова мекунад ба идомаи рақобат юсуф рабиев имконият барои бозингарони тими мо ва зарбаи зокир бердиқулов аз майдон берун шуд 3 дақиқа илова кард довари бозӣ дар маркази майдон диловар урзуев аст диловар урзуев дар қисми дуввум дар маркази майдон ҳамчун довари асосӣ фаъолият кард аз ин пештар дар нимаи аввал раҳмон муртазоев буд ҳоло бо туп егор титов сергей киряков бубни чӣ гуна ули бозӣ мекунад дар канори майдон ин бозингари 55 сола егор титов хуршед маҳмудов тӯбро аз ӯ гирифт ва имконияти ба ҳамла рафтани бозингарони мо ҳаст суроб ҳамидов дар маркази майдон бо туп пас ба юсуф рабиев ирсоли туп ба акмал хулматов идомаи ҳамлаи бозингарони тими собиқадорони тоҷикистон юсуф рабиев ва туп аз майдон берун шуд инам роҳбари дастаи собиқадорони русия александр мирзоян мебошад ва дар паҳлӯи ӯ евгений лавчов аҳлиддин турдиев ҳоло дар майдон зокир бердиқулов ғайрат мираҳмадов хуршед маҳмудов аҳлиддин турдиев юсуф рабиев як дақиқаи дигар вақт доранд бозингарони мо ҳадиақал имкони як голи дигар задан ҳаст акмал холматов натавонист аз бозингарони русия гузарад ва бубинед ки чӣ гуна пас бо пас бозӣ мекунанд бозингарони собиқадори русия сергей киряков аз канори чапи майдон идомаи ҳамлаи бозингарони русия ба ӯ кӯмак мекунад дар маркази майдон бозингари рақами 14 элдар низомуддинов яков егор титов пас анҷом мешавад бисёр амолӣ ҳамлаи навбати бозингарони русия ва паси роман войдел буд алишер тухтаев пас ба канори рости майдон чанд сония дигар боқӣ монда шояд довар барои як ҳамлаи дигар вақт медиҳад ғайраталӣ мираҳмадов вале пас ба суроб ҳамидов дақиқ набуд садои уштаки довар диловар урзуевро ҳоло мунтазир ҳастем чунки 3 дақиқа илова кардаи ӯ поён ёфт ва ба ҳамин тартиб дӯстони азиз вақт ба анҷом мерасад дар ин бозии дӯстонаи собиқадорони футболи тоҷикистон ва русия бозингарони тими русия бо ҳисоби 3-1 ғалаба ба даст меоваранд ва албатта ин бозии дӯстона аст дар арафаи ҷашни рӯзи ҷаҳонии футбол ки бо ибтикори президенти федератсияи футболи тоҷикистон ҳанӯз 1 сол қабл ба ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид пешниҳод шуд ва қабул гардид ва дар сартосари олам ин рӯзро ҷашн мегиранд ин шабу рӯз бо
албатта роҳнамоӣ ва иштироки президенти федератсияи футболи тоҷикистон дар шаҳри ню-йорки иёлоти муттаҳидаи амрико ҳам рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил карда мешавад ва бовар дорем ки боз бозиҳои дигар умуман чорабиниҳои дигар вобаста ба ин рӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон то рӯзи 25 май идома мекунад. рӯзи 25 май дар ҳамин майдон фестивали ҷумҳуриявӣ баргузор мешавад ки он ҳам мустақиман тавассути шабакаи мо манзури бинандаҳо хоҳад шуд. ва дӯстони азиз, бози дӯстонаи собиқадорони тоҷикистону русия буд ки онро тамошо кардем ва то як андоза ҳаловат ҳам бурдем аз бозии собиқадорони тоҷикистон ва русия. ва гузориши худро дӯстони азиз ба итмом ҳам мерасонем дар ҳамин ҷо ва навбатро ба ҳамкорамон суробшоҳи фаррухшо ҳам медиҳем ки бо чанде аз собиқадорон фикр мекунам суҳбат анҷом медиҳад ва ҳам бо собиқадорони тоҷикистон ва ҳам бо собиқадорони русия. ва албатта ин бозии дӯстона буд. муҳим нест ки кадом даста ғалаба кард, муҳим он буд ки барои тамошобинон, барои мухлисоне ки дар варзишгоҳ буданд, як бори дигар собиқадорони ҳарду кишвар бозии худро ба намоиш гузоштанд. бисёр ҳам олӣ буд. дӯстони азиз, ман бобо холмуродзода будам бо ҷамъи ҳамкорони техникиамон ки ин бозии дӯстонаи собиқадорони тоҷикистону русияро барои шумо манзур кардем. гузориши худро ҳам ба поён мерасонем ва дар поёни албатта ин бозӣ собиқадорони мо ва русия як акси хотиравӣ мегиранд ва бо ҳамин ин бозӣ ба поён мерасад. сеҳатманду пирӯз бошед. иди байналмилалии футболро ҳам дар майдонҳои футбол ва ҳам дар хонадони худ ҷашн мегиред. сеҳатманд ва пирӯз бошед. хайр. оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад?